हाँ चाल खंड कौन फटो टे जगन्नाथ धाम पुरी बर्तमान आम आसलु जगन्नाथ धाम पुरी बुलिया जोटा कि आम बर्तमान सारिकी जाऊँ बड़ दांडे बर्तमान यहाँ हूँ जो भक्त मैंने आमर लाइन में ठिया होगापी व्यवस्था कर सब लोक लाइन में ठिया श्रृंखलार सहित केमी जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करें से आमर ओडिशा सरकार ये व्यवस्था कर बाट दे लोक मैंने सब जीवे देखु बर्तमान पूरा गहली रोचे बड़ दांड वरिष्ठ नागरिक मान गाड़ी गाड़ी के सब जीवे लंबा लाइन 7 किलोमीटर 500 मीटर दूर मंदिर ये लाइन आरंभ होती लाइन आरंभ सब विभिन्न प्रकार सामग्री संभार भोग सलिता पितल बासन सब एठार मिलूँ आप जहाँ चाहिए मन पसंद किनिक नहीं पारे जगन्नाथ मंदिर डॉक्टर संजय दास बर्तमान आम मंदिर बाहर भी पलि आसलु यहाँ भक्त मान चला रास्ता देखिए मोर ठीक पक्ष भाग अच्छे पूरा जन समागम कहले अत्युक्ति हम ना दीर्घ 3-4 मासे 4 मास कौन 2 वर्ष कहले अत्युक्ति हेनी कोरोनार प्रभाव मंदिर से खोला नाला स्टाइल जोटा कि 21 फेब्रुआरी 2022 खोली जहाँफल श्रद्धा मानकर आगमन एठार प्रचुर देखिपे वर्तमान हम से ट्राफिक पाखक जाऊँ देखिए देखिए बर्तमान आम से स्ट्रीट लाइट अच्छी से लाइट आम लेफ्ट टर्न करूँ जोटा कि आम गंतव्य स्थल पुरी जगह प्रसाद जाऊँगी गाड़ी में कौन लोकंर जो अर्डर थाए से आमर एठू भोग बाहर सारापर से गाड़ी में लगाई गड़ा उपर आराम से जमी जाइए भक्त मान पाखे पहुँची पारे जहाँ अर्डर आसो गंतव्य स्थल को भोग प्रसाद महाप्रसाद जाऊँगी महाप्रसाद को गाड़ी ड्राइवर नहीं जाती भीषण भिड़ तार भितर आमको रास्ता को अतिक्रम करने पड़ो मुझे स्ट्रीट लाइट कहूँ स्ट्रीट लाइट बर्तमान आसला तो हाँ ये रास्ता हाँ ये रास्ता आम बर्तमान ये रास्ता तो चलो हाँ बात गुड़ा पचार भाई पचार लगे मौसा मौसा पचार बस मेन रोड हाँ ये नु 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 हेलो
थोड़ा बाटमंगला रास्ता है बाटमंगला भी नहीं बता यहाँ के नहीं हो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ के हो अच्छा हेलो बाटमंगला रास्ता है ना बाटमंगला এটা মেনুটা কি আপনারা ডিউটি এইপটে ঠিক যাଉନାହାନ୍ତି এইপଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଥିବେ ଆପଣ ଏଠୁ ବୁଲିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ ରାସ୍ତା କହିଲେ ହଁ ସେ କହିଲେ ଏଇଠୁ 18 ନଳା ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ହଡ଼ବଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଦିନରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରାତିରେ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଜହ୍ନ ଆଲୋକରେ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଫଳରେ କି ଆମକୁ ବାଟଟା ଟିକେ ନାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଗଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛୁ ଆମେ ଆସିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବୁ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ କାମ ଚାଲିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଅଧା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଅଧା ପାଇଁ ମଟେରିଆଲ୍ ଆସି ଛୁଆ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇପଟ ରାସ୍ତାରେ କାମ ହେବ ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ଆମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇପଟ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବୋଧେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗିଛି ଆମର ପୋଖରୀ ଶସ୍ୟ ନଳା ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଖାଲି ଯେଉଁ ପାଦ ଚଲା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଚାରିଜଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଚାରିଜଣ ହାଲକାଜନ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ନଳା ହେଇଗଲା 18 ନଳା ବସ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖାଯିବା କଥା ଗଛଟା ବି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗଛର ଜଷ୍ଟ ଆରପଟ 18 ନଳା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ନଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ନଳା ଦେଖିପାରୁଥିବ 18 ନଳା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସଙ୍ଗାତ ବସିବା ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରୁଣା କଥା ଥାଏ ସେ 18 ନଳା ଯେଉଁଟାକି ପାର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା 18 ନଳା ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 18 ନଳାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ